फ्रेंड्स जदि घरे अटा अच्छी ताहले सकाळर हाल्का फुल्का एवं स्वादिष्ट जलखिया आपण मात्र 10 मिनिट रे तैयारी करि पारिबे। कम परिश्रम कम खर्च रे आ कम समय रे पिलामानक टिफिन बॉक्स पई बहुत ही हेल्दी टेस्टी आ मजेदार जलखिया आपण तैयारी करि पारिबे। एई जलखिया को गोटे थर जदि बनै कि खाइबे ना ताहले बारंबार बनै खाइबा को मन करिवो। आको बनैबा भी बहुत सहज हेइथे। तो चलंतु बनैबा स्टार्ट करिबा। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। এই জলଖିয়াକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଉଲରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଗହମର ଅଟା 1/4 କପ୍ ପକାଇବା ଚିନି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଦଡ଼ିଆ ହେଇଥିବା ସੌଁଫ ପକାଇବା ମାନେ ପାନ ମଧୁରୀ ପକାଇବା, 1/4 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ପାନ ମଧୁରୀକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦରଦରା କରିକି ଏଥିରେ ପକାଇବା, ଆର ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାନ ମଧୁରୀ ଜାଗାରେ ଅଳେଇଚକୁ ବି କୁଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆର ଗୋଟେ ପତଳା ଘୋଳ ତିଆରି କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚିନି ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ଜଳଖିଆ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୁଡ଼ର କଲର୍ ଟିକେ ଡାର୍କ ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ। ବାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ପକାଇବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆର ଗୋଟେ ଘୋଳ ତିଆରି କରିନେବା। ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ପକାଇ ନେବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଲମ୍ପସ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ସେମି ଥିକ୍ ବେଟର୍ ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଟର୍ କେଉଁ ଭଳି ତିଆରି ହେଇଛି। ଚାମଚର ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ପତଳା ଲେୟର ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଆସିବ ପତଳା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବେଟର୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଥିରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ରଖିବା। ତାପରେ ଆର କଭର୍ ବାହାର କରିବା। 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ରଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମର ବେଟର୍ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ତିଆରି ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବେଟର୍ ଆମର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଚିନି ପକାଇଥିଲେ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାୱା ଗରମ କରିବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ବେଟର୍ ପକାଇବା। ବେଟର୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଜରୁରତ ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆକୁ ଏବେ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କୁକ୍ କରିବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପରେ ହାଲକା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନେବା। এইଭଳି ଭାବରେ 1-2 ଥର ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। सेम प्रोसेस रे सबु जलखिया गुड़िक रेडी करनेबा। फ्रेंड्स, जदि এইভଳି अटारे आपण जलखिया तैयारी करिवे ना ताहले पिला बड़ समस्त को पसंद आसीबो। आपणक पिला माने तो मागी मागी की खाइबे। बहुत हेल्दी हेइथाए, टेस्टी हेइथाए और मजेदार जलखिया तैयारी हेइथाए। आकु आमे गहम अटार चकुली कही थांती किंबा मिठा चकुली भी कही थांती। बहुत बढ़िया भाबरे जलखिया तैयारी हो जाइथाए और कम समय रे तैयारी हो जाइथाए। पिलामानक टिफिन बॉक्स रे दबा पाई रे एई नास्ता परफेक्ट अच्छी। तो फ्रेंड्स, यही भली नास्ता गोटे थर घरे जरूर तैयारी करंतु, खांतु आ केमिति लागिला हमको कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणांतु। फ्रेंड्स, आपण माने मोर वीडियो तो बहुत मात्रा रे देखंती, किंतु लाइक आउ कमेंट करिबा भूली जांती। मु इठी आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट करिबी, जदि एई रेसिपीटी आपण मानकु टिके भी भलो लागि थाए ताहले वीडियो को गोटे लाइक करिवे, शेयर करिवे आउ एभली नुआ नुआ रेसिपीज देखिबाकू हेले मोर चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। आउ जदि आगकू एभली नुआ नुआ रेसिपी वीडियो सब देखिबाकू चाहती ताहले कमेंट बॉक्स को जाइकी गोटे प्यारा सा कमेंट आपण जरूर करिवे। ताहले आगकू बढ़िबा पई मु बहुत मोटिवेट हेबी आउ एभली नुआ नुआ रेसिपी सब आपण मानक संगे शेयर करिबी। तो फ्रेंड्स, यही भली हेल्दी टेस्टी जलखिया आपण गोटे थर जरूर तैयारी करंतु। आउरी भी बहुत सारा सहज और स्वादिष्ट जलखियार रेसिपी मो चैनल रे अवेलेबल अछि। मो चैनल को जाइकी आपण विजिट करि परिबे।